कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों से मुताल्लिक जितने भी वाक़यात बयान किए हैं उनमें नूह इंसानी के लिए हिदायत और पैगाम है। कोई वाक़या भी मफ़हूम और माने से खाली नहीं। उनमें एक मशहूर और मारूफ वाक़या अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का है, जिसे सूरह कहफ़ में तफसील के साथ बयान किया गया है। इस वाक़े में अल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिया अपने कारखाना मशीयत में रुनुमा होने वाले हादसात में से चंद एक पर से पर्दा उठाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस रुए ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को हज़रत मूसा की ये बात पसंद न आई, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमउल बहरैन पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुई है उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है, उनसे आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने तोशादान में रख लें और सफ़र पर निकल पड़ें। जिस मकाम पर यह मछली गुम हो जाएगी उसी मकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को अपने ज़ंबील में रखा और अपने खलीफा यूशा बिन नून को लेकर उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब आप एक दरिया के साहिल पर पहुंचे तो आराम करने के लिए वहां कुछ देर लेट गए और हज़रत मूसा को नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी में तड़पने लगी और उछलकर उस दरिया में चली गई। आपके खलीफा हज़रत यूशा ने देखा कि वो मछली जिस जगह गिरी वहाँ पानी साकित हो गया और एक रास्ता बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा उन्हें ये अजीब वाक़या बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूशा ने आपको सारा वाक़या सुना दिया। लिहाजा हज़रत मूसा समझ गए कि ये वही मकाम था जहां उस मर्द सालेह से मुलाकात होनी थी। लिहाजा आप दोनों वापस उसी रास्ते पर लौटे और उस मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक चट्टान पर चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि मुझे आप वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र ने कहा, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत खिज़र ने कहा, तो फिर एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी मामले में मुझसे सवाल नहीं कर सकते जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीकत बयान न कर दूं। लिहाजा हज़रत मूसा ने शर्त मंजूर कर लिया और दोनों बुजुर्ग उस साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप एक मकाम पर पहुंचे जहां मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करा दे। जब उस मल्लाह ने हज़रत खिज़र को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों से कोई किराया न लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और दरिया के लहरों के दरमियान पहुंची तो हज़रत खिज़र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस मल्लाह ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने उसकी कश्ती तोड़ डाली, ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। लिहाजा हज़रत मूसा ने मुआज़रत की और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। इसी दौरान एक चिड़िया आई और उस कश्ती के किनारे बैठकर दरिया में चोंच डाला और पानी पीने लगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा, मेरा और आपका इल्म दोनों मिलाकर भी अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत भी नहीं रखती जितनी अभी उस चिड़िया के चोंच में इस समुंदर का पानी है। कश्ती एक साहिल के किनारे रुकी, लिहाजा दोनों हजरात उतर गए और आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और उस बच्चे की गर्दन मरोड़कर उसे कत्ल कर डाला। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गज़बनाक हुए और गुस्से में बोले, ये आपने क्या कर डाला? आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र व ज़ब्त ना कर पाएंगे।
لہذا حضرت موسیٰ پشیماں ہوئے اور فرمایا بس آخر مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کا یہ دیوار سیدھا کر دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچے گی۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج عکس کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت کار فرما ہوتی ہے جو انسان کے سمجھ سے بالاتر ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔